अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरिक़ वस्ता के सूरत हाल के हवाले से हमारे इन व्लॉग्स में मुसलसल आपको अपडेट किया जा रहा है। आज के व्लॉग में भी हम मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से तमाम तर जो ख़बरें हैं वो आपसे शेयर करेंगे। बड़ी ख़बरें गज़ा के अंदर से आ रही है, जहाँ पर इसराइल की जानिब से एक तरफ गज़ा के ऊपर कब्ज़े के लिए ज़मीनी ऑफेंसिव शुरू कर दिया गया है और उसमें ये बताया जा रहा है कि इसराइल की जानिब से जो ज़मीनी फोर्सेस है उनकी तादाद में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। इस हवाले से हमास ने भी खबरदार किया है कि इसराइल अपनी ज़मीनी फोर्सेस की तादाद गज़ा के अंदर बढ़ाती जा रही है, मुसलसल बढ़ाती जा रही है और आने वाले दिनों में इसके क्या असरात होंगे ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन गुज़िश्ता कई दिनों से इसराइल ने रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीन के मुख्तलिफ़ इलाकों पर जो हमले करके जो लोगों को शहीद करने का सिलसिला है वो बहुत तेज़ कर दिया है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें कम से कम 100 से ज़ायद अफराद शहीद न हुए हों। आज सुबह से अब तक जो इतलात आ रही है उसमें 8 पुलिस एहलकार, जो गज़ा की पुलिस के जो एहलकार थे, उनको इसराइल की फोर्सेस के हमलों में शहीद कर दिया गया है। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो हमले हुए हैं उनमें 100 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। उनमें से तकरीबन 50 के करीब अफराद वो हैं जो इन फूड शेल्टर्स के करीब इमदाद की तलाश में वहाँ आए थे और वो इजरायली गोलियों का निशाना बने और अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स के गोलियों का निशाना बने। जबकि मुतादिद अफराद वो हैं जो कि जिनमें बच्चे शामिल हैं जो कि इन लोगों के पैरों तले आकर भी शहीद हो जाते हैं। भूख से मरने वाले बच्चों की तादाद भी मज़ीद 2 से ज़ायद हो गई है। तो इस तरह उनकी तादाद भी मुसलसल बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसराइल जो है भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जिसके नतीजे में वहाँ पर आम अफराद खुसूसन बुज़ुर्ग जो शहरी हैं उनकी और बच्चों की हलाकतें बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं। जबकि जो गज़ा के अंदर जो कब्ज़े के हवाले से इसराइल के अंदर जो मुख्तलिफ़ प्लान्स सामने आते जा रहे हैं, उसमें भी एक नया प्लान जो स्मोट्रिच है इसराइल के वज़ीर ख़ज़ाना उसकी तरफ से सामने आया है, जिसमें जो मशरक़ी जो यरूशलेम का जो इलाका है उसको जो यरूशलेम को मगरबी किनारे के जो कुछ इलाके हैं उनको बाकायदा तौर पर इसराइल में शामिल करने का उन्होंने मंजूरी दी है। उसमें तकरीबन 3000 से ज़ायद मकानात बनाकर वहाँ पर आबादकारों को आबाद करने का उसने प्लान दे दिया है। जबकि जो 4 दिनों की एक कार्रवाई के बारे में भी इसराइल की जानिब से जो गज़ा के अंदर जो की जा रही है उसमें 4 दिनों की कार्रवाई के बारे में भी जो इतलात सामने आ रही है उसमें तकरीबन 400 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इसराइल की जानिब से, ख़ासतौर पर गज़ा के इलाके के लोगों को वहाँ से निकाल बाहर करने के लिए। मैंने कल के व्लॉग में कहा था कि गज़ा से लोगों को भगाने के लिए मुसलसल ये हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ इस्लामी ममालिक जो हैं वो इसमें इसराइल के हम प्याला और हम नवाला बने हुए हैं। अभी जो जनरल हफ्तार की का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि वो जो लीबिया है उसके जो अपने कब्ज़े वाले हिस्से में 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को आबाद करने के लिए तैयार हैं। जनरल हफ्तार वो आदमी है जिसने यूएई और रशिया के बाकायदा आशीर्वाद से आधे से ज़ायद लीबिया के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और वो इलाके है जहाँ पर तेल के बड़े ज़खायर मौजूद है। यानी लीबिया का ऑयल रिच इलाका इस वक्त जनरल हफ्तार के अंडर में है और वो जो चाहे वहाँ वो करना चाहता है। अपने लोगों को उसने जो इंसानी हुकूक देने से तो उसने इनकार किया हुआ है, वहाँ पर अपने लोगों का कत्ल तो कर रहा है, लेकिन गज़ा से 10 लाख लोगों को लेके वहाँ आबाद करना चाहता है, उनके लिए आबादकारी करना चाहता है। वो इसलिए कि उसने इसराइल की आशीर्वाद हासिल करनी है, उसने अमेरिका की आशीर्वाद हासिल करनी है। ये मुस्लिम ममालिक या मुस्लिम लीडरों की हैसियत रह गई है, उनकी हालत रह गई है कि वो उन लोगों को अपने जो मुस्लिम उम्मा के दुश्मनों को खुश करने के लिए इस तरह के दावे करते रहते हैं, इस तरह के ऐलानात करते रहते हैं। बहरहाल उनके लिए हम दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह उनको अकल दे दे। इसके साथ साथ यमन वाहिद मुल्क जो कि अभी तक डटा हुआ है गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की हिमायत में, शाम के मज़लूम मुसलमानों की हिमायत में, लुबनान के मज़लूम मुसलमानों की हिमायत में, और अभी 12 रोज़ा जंग के दौरान उसने ईरान की जिस तरह हिमायत की वो भी गैर मामूली था। अभी एक और बड़ी कार्रवाई गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की हिमायत में उसने की है यमन की हौसी फोर्सेस की जानिब से, जिसमें फ़लस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिज़ाइलों के ज़रिए एक बार फिर बिन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर वहाँ पर तबाही के आसार नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो लुबनान में जो कशीदगी पाई जाती है, जिस तरह
حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے جو کارروائیاں کرنا شروع کی گئی ہیں لبنان کی گورنمنٹ کی جانب سے، جس میں ان کے جو پریزیڈنٹ ہے جوزف اون، وہ ابھی تک مکمل طور پر امریکہ اور اسرائیل کے اس شکنجے میں موجود ہیں، اور وہ مسلسل یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح حزب اللہ کو غیر مسلح کیا جائے۔ لیکن حزب اللہ ڈٹی ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم سوئی کے برابر بھی اسلحہ جو ہے وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر کسی نے یہ کوشش کی بھی تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ ہم نے یہ جو اسلحہ، یہ جو تربیت، یہ جو قربانیاں دی ہیں وہ سرنڈر کرنے کے لیے نہیں دی ہیں۔ اگر لبنان کی گورنمنٹ میں، اگر لبنان کی فورسز میں اگر وہ ہمت ہوتی کہ وہ لبنان کی اس ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی حفاظت کر سکتے تو ہم ضرور اپنے اسلحے کو چھوڑ دیتے، ہمیں اس اسلحے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ان میں وہ حیثیت نہیں ہے، ان میں وہ ہمت نہیں ہے، ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً یہ جو اسلحہ ہے وہ اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے۔ ابھی ایران کے سپریم نیشنل کونسل کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر علی لاریجانی، وہ بھی لبنان پہنچے تھے، کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اس میں انہوں نے جوزف اون کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ بڑی گرما گرم قسم کی گفتگو ہوئی ہے جوزف اون اور ڈاکٹر علی لاریجانی کے درمیان۔ جوزف اون نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو اسرائیل ہے اعتراف کر رہا ہے کہ اسرائیل نے ہمارے اوپر حملے کر کے ہمیں غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مسلسل ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے اور ہمارے لوگوں کو نشانہ بنائے، ہمارے علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی بیرونی جو مداخلت ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قومی جو اتحاد ہے، اسرائیل کے لیے قومی اتحاد، اس میں مضمر ہے کہ تمام یہ جو فورسز ہے وہ اپنا اسلحہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے حوالے کر دے، اور گورنمنٹ کی اتحاد سے، پورے ملک کی اتحاد سے ہم بیرونی قوتوں کا مقابلہ کریں۔ تو اس کے اوپر ڈاکٹر علی لاریجانی نے اس کو جواب دے دیا کہ بھائی جان آپ یہ دیکھیں کہ ہم، یعنی ایران والے آپ کے پاس کوئی مداخلت یا کوئی منصوبہ لے کے نہیں پہنچے ہیں، آپ کے پاس منصوبہ لے کے پہنچا ہے امریکہ، آپ کے پاس منصوبہ لے کے پہنچا ہے اسرائیل، جس میں آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ حزب اللہ کو غیر مسلح کرے، اور آپ اس کے لیے تو تیار ہیں۔ آپ ہمارے پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر مداخلت کرتے ہیں۔ ہم آپ کے ملک کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو امریکہ ہے، یہ جو اسرائیل ہے، اس کو اگر آپ نے روکنا ہے تو پھر حزب اللہ یعنی مزاحمت جو ہے وہ بہترین ہتھیار ہے، مزاحمت ہی وہ واحد قوت ہے جو ان جارح جو قوتیں ہیں ان کو روک سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا جب بیروت پر ایک دن کے اندر اسرائیل نے قبضہ کیا تھا، اس وقت حزب اللہ موجود نہیں تھی، حزب اللہ کا وجود نہیں تھا لبنان کے اندر، لیکن بیروت کو ایک دن کے اندر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ کیا آپ کی ہمت تھی آپ اس کو روک سکتے؟ لیکن اب حزب اللہ موجود ہے اور اسرائیل کے خلاف ڈٹا ہوا ہے، اور اسرائیل کی ہمت نہیں ہے کہ وہ بیروت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لے۔ تو آپ یہ خیال دل سے نکالیں کہ ہم، یعنی ایرانی جو ہے وہ آپ کے ملک کے اندر کوئی مداخلت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے ملک کے اندر کوئی مداخلت کر رہا تو وہ اسرائیل ہے، آپ کے ملک کے اندر کوئی مداخلت کر رہا تو وہ امریکہ ہے۔ ان سے آپ بات کریں، ان کی مداخلت سے اپنی جان چھڑائیں۔ لبنانی عوام کی طرف سے اور حزب اللہ کی حمایت سے جو بھی فیصلہ ہو وہ ہمیں قبول ہے۔ حزب اللہ کی موجودہ قوت شہید حسن نصر اللہ کے اخلاص اور بصیرت کا نتیجہ ہے۔ وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے تربیت یافتہ افراد آج بھی اس تنظیم کو زندہ رکھے ہوئے۔ یہ پھر بعد میں انہوں نے جب سید حسن نصر اللہ کے مزار پر انہوں نے حاضری دی تو وہاں پر بھی کہا۔ اچھا، یہ تو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے۔ یہاں پر مختصر میں آپ کو رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے بتا دوں۔ رشیا اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس میں کل کا دن بڑا اہم ہونے والا ہے۔ کل ڈونلڈ ٹرمپ اور رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹین کے درمیان الاسکا میں ملاقات ہونے والی بڑی اہم قسم کی ملاقات ہے۔ اس ملاقات کے لیے تیاریاں جاری ہیں دونوں طرف سے، بلکہ جو یورپین کنٹری سے انہوں نے بھی مبادہ کہ ہمیں اس تمام تر پروسیس سے نکال باہر نہ کیا جائے۔ انہوں نے بھی ایک ورچوئل ملاقات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور انہوں نے اپنے مطالبات بھی پیش کیے ہیں۔ تو کل یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ پہلی ملاقات اگر ٹھیک رہی تو ہم فوراً ایک دوسری مختصر ملاقات کریں گے، جس میں مجھ سمیت صدر پوٹین اور صدر زیلنسکی بھی شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹین کو انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ماسکو یوکرین میں امن کے قیام میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں کل کی جو ملاقات ہونے والی ہے الاسکا میں، اس کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک طرف تو یہ چیزیں ہیں، دوسری طرف ایک بڑا حملہ یوکرین کی جانب سے رشیا کے اندر کیا گیا ہے، جس میں بڑے پیمانے پر وہاں پر تباہی پھیلائی گئی ہے۔ اگر
रशिया के ख़िलाफ़ अगर अमेरिका एक तरफ ऑफेंसिव का सिलसिला शुरू कराए, इसको अपने जो पपिट है वहाँ पर जो रखा हुआ है ज़ेलेंस्की के शक्ल में, अगर उसके ज़रिए एक तरफ हमले करवाए, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात है, तो पुतिन जो है वो कभी भी मुज़ाकरात पर नहीं आएगा, वो आपको करारा जवाब दे देगा। वो इस वक्त जो है मैं आपको बता दूं कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन की स्काइज़ के अंदर यूक्रेन का कोई से नहीं है, वहाँ पर उसकी कोई कंट्रोल नहीं है। यूक्रेन के तमाम आसमानों के ऊपर इस वक्त रशिया का कंट्रोल है। रशिया जहाँ चाहे, जिस तरह चाहे, जिस कदर चाहे वो हमले कर सकता है, वो तबाही फैला सकता है। तो ये मुज़ाकरात बराबरी की बुनियाद पर हों, कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पर हों, तो फिर मुमकिन नज़र आ रहा है कि मुज़ाकरात कहीं कामयाब हों, वरना ये जो हालात हैं वो मज़ीद बदतर हो सकते हैं। बहरहाल जो भी नई डेवलपमेंट इस तमाम तर खित्ते से रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से सामने आती रहेगी, इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।